अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल खलील मेडिकोस। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज की हमारी वीडियो है फिन्नर गन सिरप के बारे में। व्यूवर्स, फिन्नर गन सिरप का तो आपने नाम सुना होगा और इस सिरप का इस्तेमाल पाकिस्तान में बहुत ही ज़्यादा करवाया जाता है। ख़ास तौर पर इस सिरप का इस्तेमाल अक्सर माएँ इस्तेमाल करती हैं अपने बच्चों को सुलाने के लिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस सिरप का इस्तेमाल बच्चों को सुलाने के लिए करना चाहिए या नहीं, या फिर वो माएँ जो इस सिरप का इस्तेमाल कर रही हैं वो अपने बच्चों के साथ ज्यादती कर रही हैं। क्यों कर रही हैं ज्यादती, वो भी मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। या फिर अक्सर मैं या फिर ऐसे अफराद जो अपने बच्चों के लिए इस सिरप का इस्तेमाल गलत तरीके से कर रहे होते हैं, लेकिन वक्ती तौर तो शायद वो उनको ये फ़ायदा दे, लेकिन उसके बाद इसके नुकसानात कुछ वक्त के बाद फिर आपको मिलना शुरू हो जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसके नुकसानात क्या होते हैं। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, ये वीडियो को फुल वॉच करना है ताकि कोई भी आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट मिस ना हो। तो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम तफसील से बात करेंगे फिन्नर गन सिरप के यूजेस, यानी कि इसके इस्तेमालात और इसके फ़वाइद क्या क्या हैं और किन किन मसाइल में इस सिरप का इस्तेमाल करवाया जाता है, और साइड इफ़ेक्ट यानी कि इसके नुकसानात क्या क्या हैं, और डोजेज यानी कि कितनी मिकदार में इसको इस्तेमाल करना चाहिए और इसका सही तरीक़ाकार क्या है। ये सारी डिटेल में आपको आज की वीडियो में दूंगा। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी से मिलता रहे। तो व्यूअर्स, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इसका ब्रांड नेम है फिन्नर गन। सनोफी फार्मा की ये प्रोडक्ट्स है, यानी कि सनोफी फार्मा इसको तैयार कर रही है, जो कि एक अच्छी फार्मा है और इसकी तमाम ही दवायात एक ज़बरदस्त और अच्छा रिजल्ट फ्रेम करती हैं। अगर कीमत की बात की जाए तो तकरीबन 115 रुपए में 120 ml की पैक में पाकिस्तानी मार्केट में अवेलेबल होता है। तो फिर अब हम बात कर लेते हैं इसकी कंपोजिशन के बारे में, यानी कि इसमें मौजूद दवा के बारे में। जो इसमें दवा शामिल है उसका नाम है प्रोमेथाजिन HCl। तो व्यूअर्स, बेसिकली प्रोमेथाजिन HCl एक एंटी हिस्टामिन या फिर एक एंटी एलर्जिक दवा है, यानी कि या फिर इसके अलावा सेडेटिव यानी कि नींद आवर दवा है। तो व्यूअर्स, अब हम बात कर लेते हैं फिन्नर गन सिरप के यूजेस, यानी कि इसके इस्तेमालात और इसके फ़वाइद क्या क्या हैं और किन किन मसाइल में सिरप का इस्तेमाल करवाया जाता है। तो व्यूअर्स, सबसे पहले एलर्जीज, यानी कि अगर आपको कोई स्किन एलर्जी है, कोई जिस्म पर दाने वगैरह हैं या फिर कोई खारिश वगैरह की शिकायत है, तो इस कंडीशन में भी इस सिरप का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा अगर यानी कि किसी दवाई से, किसी मेडिसिन से कोई आपको रिएक्शन हो जाता है जिसकी वजह से आपके जिस्म पर एलर्जी, खारिश या रैशेस वगैरह या फिर कोई दाने वगैरह बनना शुरू हो जाते हैं, तो इस कंडीशन में भी इस सिरप का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल इंसेक्ट बाइट, यानी कि अगर आपको कोई भीड़ वगैरह या फिर कोई कीड़ा मकोड़ा काट लेता है तो उसकी वजह से आपके जिस्म पर एलर्जी, खारिश या फिर कोई दाने वगैरह बनना शुरू हो जाते हैं, तो इस तरह की कंडीशन में भी फिन्नर गन सिरप का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल नज़ला जुकाम में भी करवाया जाता है। अब जैसा कि मौसमियाती तब्दीली की वजह से ये होता है कि जिसको हम कॉमन कोल्ड भी कहते हैं, यानी कि वो अलामतें भी हो सकती हैं, या फिर एलर्जिक राइनाइटिस भी कहते हैं, जिसमें नज़ला जुकाम, छींकी आना, नाक से पानी का बहना, आंखों से पानी का बहना वगैरह शामिल होता है। तो इन तमाम कंडीशन में भी इस सिरप का इस्तेमाल करवाया जाता है। अब सबसे ज्यादा अहम बात नोट फरमाएं कि ये सिरप जो नींद आवर होता है या फिर गनुदगी भी देता है, यानी कि जिसे सेडेटिव भी कहते हैं, लेकिन इसकी ना कुछ शरायत होती हैं, तो वो मैं आपको बताने लगा हूँ। आपने ये गौर से यानी कि नोट फरमाना है कि 2 साल से कम उम्र बच्चों में इस सिरप का इस्तेमाल नहीं करवाया जाता। अब ज्यादातर इसका इस्तेमाल पाकिस्तान में बहुत ज्यादा करवाया जाता है, क्योंकि बच्चों को सुलाने के लिए, जो बिल्कुल गलत है और बच्चों के साथ ज्यादती है। इसमें होता यह है कि अक्सर मैं क्या करती हैं, जब उनका कोई न्यू बोर्न बेबी होता है, यानी कि वो जब बच्चा पैदा होता है या फिर कुछ माह का बच्चा वो होता है, तो उनमें इसका इस्तेमाल करवा रही होती हैं, जो कि बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करवाना चाहिए। अगर यानी कि जो हमारी यानी कि रूटीन है होती है
کہ ہم رات کو یعنی کہ سوتے ہیں اور دن کے ٹائم جاگتے ہیں، لیکن بچوں میں الٹ ہوتا ہے، وہ دن میں سوتے ہیں اور رات کو جاگتے ہیں۔ تو اکثر مائیں کیا کرتی ہیں کہ بچوں کو زبردستی رات کو سلانے کے لیے اس سرپ کا استعمال کرواتی ہیں، جو کہ نہیں کروانا چاہیے، یعنی کہ وہ اپنی نیند پوری کرنے کے چکر میں بچوں کے ساتھ خود زیادتی کر رہی ہیں، یعنی کہ وہ ہوتا یہ ہے کہ یہ سرپ استعمال کر کے، کیونکہ اس کے استعمال سے بچے کی مینٹلی اور فزیکلی صحت پر بہت ہی بڑا اثر پڑتا ہے۔ اگر بچہ آپ کا یعنی کہ سانس کے مسائل کا شکار ہے یا پھر استھما کا شکار ہے تو آپ نے اس سرپ کا بالکل بھی استعمال نہیں کرنا، کیونکہ اس کے استعمال کے بعد یعنی کہ مزید بچے کو سانس کی تکلیف یا پھر سانس لینے میں دشواری پیدا ہو سکتی ہے، جو کہ بچے کی جان کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ مسلسل 7 سے 10 دن تک یعنی کہ اس کا استعمال کروا لیتی ہیں تو پھر یعنی کہ یہ بچوں میں یعنی کہ یہ سرپ اس کے عادی ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جب تک آپ اسے اپنے بچے کو یہ سرپ نہیں پلائیں گی تب تک اسے نیند نہیں آئے گی۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ نے اس سرپ کا استعمال نہ کریں اپنے بچے کو سلانے کے لیے۔ اس کے علاوہ یعنی کہ خسرہ کے یعنی کہ اگر کوئی دانے وغیرہ نکل آتے ہیں یا پھر جسم پر کوئی خارش وغیرہ ہو جاتی ہے تو وقتی طور پر یعنی کہ اس خارش کو روکنے کے لیے ڈاکٹر حضرات اس سرپ کا استعمال کرواتے ہیں، وہ بھی 1 سے 2 دن تک، لیکن ان کا زیادہ استعمال نہیں کروایا جاتا۔ تو ویور یہ تھے سارے اس کے استعمالات۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں، یعنی کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں۔ تو ویور سب سے پہلے آپ کا منہ خشک ہو سکتا ہے، قبض ہو سکتی ہے، پیٹ میں درد وغیرہ ہو سکتا ہے، نظر کا دھندلا پن ہو سکتا ہے، سر کا بھاری ہونا ہو سکتا ہے، نیند یا پھر غنودگی کا ہونا ہو سکتا ہے، بلڈ پریشر یعنی کہ لو ہو سکتا ہے، چکر وغیرہ آ سکتے ہیں۔ اس لیے اس کے استعمال کے بعد آپ نے تھوڑا سا احتیاط کرنا ہوتا ہے۔ تو ویور یہ تھے اس کے سائیڈ ایفیکٹس۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں اس کی ڈوزیج کے بارے میں، یعنی کہ اس کی ڈوز کیا ہے اور اس کو کتنی مقدار میں اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ تو ویور 2 سال سے کم عمر بچوں میں اس سرپ کا استعمال نہیں کروایا جاتا، اور لیکن جو اس کی ڈوز کی تعین ہوتا ہے وہ ڈاکٹر حضرات بیماری کی نوعیت، باڈی ویٹ کے لحاظ سے اور ایج کے لحاظ سے پریسکرائب کرتے ہیں۔ تو اس لیے سب سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ اسے اپنے ڈاکٹر کے نسخے کے مطابق استعمال کریں۔ جس طرح آپ کو اپنے ڈاکٹر پریسکرائب کرتے ہیں آپ ان کے نسخے کے مطابق استعمال کریں۔ لیکن اگر اس کی عمومی خوراک کی بات کی جائے تو تقریباً 1 چمچ دن میں 1 سے 2 مرتبہ دیا جاتا ہے، لیکن بیسٹ طریقہ وہی ہے کہ اسے اپنے ڈاکٹر کے ساتھ استعمال کریں، جس طرح وہ آپ کو پریسکرائب کرتے ہیں آپ ان کے نسخے کے مطابق استعمال کریں۔ تو ویور یہ تھی ساری ڈیٹیل فینرگان سرپ کی۔ اگر پھر بھی کوئی آپ کا سوال ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اب ہم ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔